अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप खैर से होंगे, आप अपने घरों में खुश और आबाद रहें। अल्लाह से मेरी यही दुआ है। आज का दौर बहुत चेंज हो चुका है। औरतें मज़लूम बेचारी समझकर लोग हमदर्दी नहीं करते, बल्कि दरी सहमी लेडीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं। आज का दौर है कि हर इंसान मज़बूत औरत को पसंद करता है। हर मर्द मज़बूत औरत को चाहता है। जो औरतें मज़बूत और बेखौफ होती हैं, लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं। डरी सहमी औरतों का ना तो कोई साथ देता है, ना ही कोई हमदर्दी करता है। जो औरतें माली और ज़हनी तौर पर मज़बूत होती हैं, उन्हें ही पसंद किया जाता है और उन्हीं औरतों की इज़्ज़त की जाती है। डरी सहमी औरतों का और डराया जाता है। जो औरतें बेखौफ होकर अपनी बात रखती हैं, अपना हक मांगती हैं, ऐसी औरतों से लोग डरते हैं। इसलिए आप मज़लूम और बेचारी बनकर नहीं, मज़बूत और बेखौफ बनकर जिएं। आज मैं आपसे बात करूंगी ऐसे उसूलों की, जिन्हें अगर एक औरत अपनी लाइफ में अपना ले तो वे सिर्फ निडर नहीं, बल्कि दूसरों के लिए हिम्मत की मिसाल बन जाती है। डर को पहचानो और उसे जवाब दो। आज घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। मेरी ससुराल की जानिब से मेरी 2 नंदें आई थी, इसलिए मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। जब घर में मेहमान आते हैं तो घर में अलग ही रौनक आ जाती है। मेहमानों से मैं और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड बहरहाल हम सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि मेहमान रहमत होते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि औरत मज़बूत कैसे डरे। अब आप सोचें कि आप किससे डरती हो। किसी इंसान से, नाकामी से, ताना सुनने से, अकेले चलने से। डर हमेशा तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, मगर तुम्हारा सपना, तुम्हारा वजूद उस डर से बड़ा होना चाहिए। डर को हराओ अपने यकीन से। हर बार जब डर तुम्हें रोके तो खुद से कहो, मैं कर सकती हूँ और मैं सब कुछ करके दिखाऊंगी। पहला उसूल, खुद पर यकीन रखो। औरत के अंदर सब कुछ होता है, मोहब्बत, हिम्मत, बर्दाश्त, कुर्बानी, लेकिन एक चीज़ की कमी होती है, कॉन्फिडेंस। खुद पर यकीन का ना होना आपको दूसरों के सामने कमज़ोर बनाता है। याद रखो, अगर आप खुद पर यकीन नहीं रखोगी तो दुनिया भी आप पर यकीन नहीं करेगी। हर सुबह आईने में देखकर कहो कि मैं अपने लिए काफ़ी हूँ। हर डर का सामना करो। बहुत सी लेडीज़ खुद को कम समझती हैं। औरतें अक्सर दूसरों की तारीफ़ें सुन सुनकर अपनी कीमत को भूल जाती हैं। वे सोचती हैं कि शायद मैं उतनी अच्छी नहीं, शायद मुझ में वे काबिलियत नहीं। ये सोच आपको कमज़ोर बनाती है। अपने आप को पहचानो, खुद पर यकीन रखो। क्या है दुनिया माने या ना माने, जब तुम खुद पर भरोसा रखती हो तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। दूसरा उसूल, खुद के लिए बोलना सीखो। खामोशी हर बार हल नहीं होती। लड़कियों को अक्सर चुप रहना सिखाया जाता है। लड़कियों से कहा जाता है कि लड़कियों को कम बोलना चाहिए। ये जुमले सदियों से औरतों को दबाने के लिए कहे जाते हैं, मगर हकीकत ये है कि जहाँ जुल्म हो वहाँ खामोशी गुनाह बन जाती है। अपनी आवाज़ को पहचानो। जहाँ बात करनी हो वहाँ डट कर बोलो, अपनी बात रखो, अपने हक के लिए लड़ो। तमीज़ के साथ, तहज़ीब के साथ, मगर हिम्मत के साथ। हमेशा तमीज़ के दायरे में रहकर अपनी बात कहो। बदतमीज़ औरत ना तो अल्लाह को पसंद होती है और ना ही दुनिया वालों को। मैं बात करूंगी तीसरे उसूल के बारे में। हर हाल में खुद के लिए खड़ी हो जाओ। ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आएंगे जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना शौहर, ना फैमिली। तुम्हें सीखना है खुद के लिए खड़ा होना है। रो टूटो मगर दोबारा खड़ी हो जाओ, क्योंकि दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जो मुश्किल में खुद को थाम लेते हैं। चौथा उसूल है, गलत रिश्तों से निकलना सीखो। हर रिश्ता जोड़ा नहीं जाता, कुछ रिश्ते तोड़ने ही पड़ते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी रूह को
مار دیتے ہیں۔ اگر کوئی بار بار تمہیں تکلیف پہنچائے، تمہیں نیچا دکھائے، تمہارے جذبات کچلے، تمہیں ڈرا کر رکھے تو وہ محبت نہیں، جیل ہے۔ غلط رشتوں سے باہر آؤ، اپنے آپ سے وفا کرو۔ جو تمہاری قیمت نہیں سمجھتا اسے اپنی زندگی سے نکال دینا ہی سمجھداری ہے۔ اصول جو ہر لیڈیز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تعلیم اور ہنر کو اپنا ہتھیار بناؤ۔ نیڈر وہی ہوتا ہے جس کے پاس علم اور ہنر ہوتا ہے۔ اگر تم تعلیم سے دور ہو تو تمہارا ہنر دبا ہوا ہے۔ تعلیم حاصل کرو۔ زندگی کی کسی بھی عمر میں تعلیم حاصل کرنا چاہیے انسان کو۔ ہمارے رسول نے کہا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں چین تک جانا پڑے تو جاؤ۔ تعلیم تمہارے اندر کانفیڈنس پیدا کر دے گی، تمہارا ڈر بھگا دے گی اور تمہارے ہنر کو باہر نکالے گی۔ کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، کوکنگ ہو، ٹیچنگ ہو یا ٹریلنگ ہو، کچھ بھی سیکھو، خود کو مضبوط بناؤ۔ پڑھی لکھی عورتیں جب بولتی ہیں تو دنیا سننے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ چھٹا اصول، نگیٹو سوچوں سے دور رہو۔ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، اگر ناکام ہو گئی تو یہ سب ڈر کی آوازیں ہیں۔ ہر صبح اٹھ کر خود سے کہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کون کیا کہتا ہے، کیا سوچتا ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا کون میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، بس مجھے فرق پڑتا ہے کہ میں اپنے لیے کیا سوچتی ہوں۔ نگیٹو سوچیں تمہیں اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں، اس لیے پازیٹیو سوچ، پازیٹیو لوگ اور اچھی کتابیں تمہاری سب سے اچھی ساتھی ہوتی ہیں۔ اچھی کتابیں ہمیشہ ہماری تنہائی کی ساتھی اور ہمارا اچھا دوست ہوتی ہیں۔ اصول، اپنے فیصلے خود لو۔ ایک مضبوط عورت کبھی دوسروں کے فیصلوں پر نہیں جیتی، وہ اپنے فیصلے خود لیتی ہے، اپنے فیصلوں کے بارے میں سوچتی ہے، اس کے نتیجوں کو قبول بھی کرتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے یہ سب سے بڑا ڈر ہے جو عورت کو غلام بناتا ہے۔ اب وقت ہے آپ خود اپنے فیصلوں کو کرنا سیکھو، کیونکہ آپ کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینی ہے۔ 8واں اصول، برداشت کی حد رکھو۔ برداشت اچھی بات ہے مگر حد سے زیادہ برداشت خود پر ظلم ہے۔ اگر کوئی تمہیں بار بار نیچا دکھاتا ہے، تمہاری قدر نہیں کرتا تو وہاں خاموش رہنا تمہیں کمزور بنا دیتا ہے۔ مضبوط عورت وہ ہوتی ہے جو عزت سے محبت کرتی ہے مگر بے عزتی پر خاموش نہیں رہتی۔ 9واں اصول، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط بناؤ۔ جب عورت اللہ سے جڑ جاتی ہے تو وہ کسی سے نہیں ڈرتی، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے اگر رب ساتھ ہے تو دنیا کچھ نہیں کر سکتی۔ نماز، تسبیح، دعا اور اللہ پر سچا یقین، یہ سب باتیں آپ کے اندر سے ڈر کو بھگاتی ہیں۔ روحانی طاقت سے جڑو تاکہ تمہارا دل نہ کانپے، نہ حالات کے سامنے جھکے۔ آخری بات، آج کی دنیا میں نیڈر ہونا ضروری ہے تاکہ آپ خود کے لیے جی سکو، خود کو بچا سکو اور دنیا میں مثال بن سکو۔ ایک مضبوط عورت اپنی ہر بات ہر کسی سے شیئر نہیں کرتی۔ آپ اگر جذباتی ہیں تو خود کو کنٹرول کریں، جذباتی ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے جذبات پر قابو رکھیں، دوسروں کے سامنے بے ساختہ آنسو نہ بہائیں۔ اسی کے سامنے میں اپنا یہ بلاگ ختم کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔